Hello friends, lamsundrona anjindla. Sini hastebo bisi kolak mani simino. Tiprasa bai non tiprasa kajaman ti kubang mano korang tije pelekya. Piaba tau bo abo korang ti shawin tong laiko. Sing abono cheri na kyankai. Zepro tirpra hastebo CPIM ni hapang ngi tongwa azarawa jotoni slide tiprasuk berirok non tiprasa slabe kajaman sing kubangkuk nukha azarawa. Sing tabu tebo saimon naikangkai haseni thengkrung bodolni okra eba ojama hanjaroni busaju song azarawa kaijakbakya jepro tirpa hasiba CPIM ni hapang ngui tongo azarawana jotoin slai gobangkuk nukjakha tebo tongo tabukbo kaijaknai tongko pheba azara joton slai gobangkuk ni nukha tamnika azarawa tirpa sarok asik saknaya khlaijagoi tongo abo history wana abo hake sing nugu abo kebni partna hamya samaniya je live sijak abono azarawa tiprasaro asa sanagen bagai tiprasaro leka pora krini bagai azarawa amti khlai je tiprasuk prirokno je non tiprasa slarok naharka kaijaka nukhung khaka kesarak kebangma problem ngai nukhung kaglema bosu nugui mankha azarawa amse khlai je tiprasuk bai non tiprasa kaijakman tui para amseroko social media to azara krinyo asuk share jagya naituk jagya hani bagai awareness khlai jagya azarawa aboni bagai kebne bo krei je regional party tongo borobo kebng raikya phan kreni bagai social media kreni bagai apur media tongo newspaper simisi tei tv tongo aboni bagai azaro social media ro krei asuk nubu nugya azaro black no je tiprasuk bai non tiprasa kaijakman sing nugui mankha azarawo sing tebo naikha saimano nugui mano tiprasuk bai non tiprasa kaijakman abo sini tiprasa boshungni abo black no minus point dong tamo ke je tiprasa slabe kaijagoi nukhung khawoi je bosho erna tongmani abo erimanya jepro tiprasuk burei non tiprasa kaijago azrawo je chrai asanyai abo non tiprasa no ngui thango botai deborma jamatia kaipeng riyang teisia abo je bufani engoro ma thango gai je bufani document ngui thango je buma jesa jatini phanthun abo bumani phasing thangya abo bufani phasing thango aboni bagai tiprasa bongsho erna tongwo abo mthangsa thango abono karibo singtebo naini heke sing tabung ojoro tebo sing nugui mano nadi tiprasuk bribai non tiprasa rok kaijagoi tamuk klaihakai edisi amchani je harok jagarok abo non tiprasa iba non ST rok paimaya jepro kaijago afro hingkai bihigni bumunggai je non tiprasa sla bo jaga payo nok tango building koto koto khayo ration card snambo tiprasuk bumunggai te petrol pump rok khulogo business khlayo tiprasuk bumunggai abo hai podre pod company ro chikon chikon khlai abo hai khlai tiprasa ni bumunggai je non tiprasa rok income khlayo mungsa government thaniwo tax riya tamningai tiprasa iba ST rok hingkai tax ranaya jesepan nung company khulugoi tongdi edc area obo nung jaga pai mano phalai mano business khlai mano dugan tangai mano jekono company khulmano aboni bagai tiprasuk bribe kaisa khangkai non tiprasa sala pelai khina lab jago benefit jago arono sini tiprasa bongshongni je minus point aborno muthangni bagai 2018 o IPFT tipraha ni kaisa tongo abodoli ko asuk phang iba president ogur deborma abunti bo khorang tisaka je tiprasuk brirok non tiprasa kaisamani iba non ST be kaisamana tui muthanga nanglai hnai phiaba azarwa amsuk power krini bagai mungsa khlaimaya mungsa yapri sewi suluk kok simi saimangka mungsa application eba letter kemun thari maya abu hai kleino je tabuni tipra mothani TT hapangni education department ni Ravindo Depama bobo
गोबांमा program abo sirikoi saka je Tiprajwk brirok non Tiprasa iba non ST slabe Kaijaknai rok no ST certificate cancel khlairna nangnai hini sirikokmani aboni bagui Tipra hasebteo akase ornangai thanga jepro EM Rabindra akok pirmani eba akokno khorang kotorkha saklaimani yagolo phiaba bobo mungsa khlailia kebuni thani application letter eba आंदोलन खालायै DM नि थानि मुख्यमंत्री थानि कागज मारमारक नुगली आजराव रदार का साइमिया हाइपनो media ni buskango eba social media wo nugjagliya abo si Tipra haseo simia je notice ni joto haseo abo hai kebemung asajak आसामरावबो गोबांमा आमसानि जे बदल खावै जे ST सार्भे कैंसिल खालामनानै बर' खरांथि सालायो प्रेस मिट के साख्लायो आबरनो मोथानानि बागै रामचंद्र काटनि MLA सार रंजित वर्मा लेटार कासा सिहरका NCST इबा नेशनल कमिशन फर शिड्यूल ट्राइब नि चेयरमैन आंतर सिंह आर्यानि थानिवो आ लेटारो अमनो सिजाक त्रिपुरा हास्टेवो non ST selarok ST beribe kajagui गोबांमा गवर्नमेंट नि फेसिलिटी नाहरै तंखा बारे एग्जांपल फुनुका गैस एजेंसी पेट्रोल पंप रेशन कार्ड ते चिकन बिजनेस ते चिकन कंपनी रो खुलगुई गवर्नमेंट मुंसा टैक्स या करे नॉन ST रक Tipra hastewo awahklai benefit iba business khlai tawganai te abuna karibo ADC amsaye गोबांमा जागा पाइतौहा ST नि बुमुंगै बिहिग नि बुमुंगै आबुनो टिनो रामचंद्र काटनि MLA सार रंजित वर्मा NCS नि चेयरमैन थानो कासिन लेटार सिहरका जे नॉन ST बे काइजानाय बुरिरक बरक नि जे ST सार्टिफिकेट न जे सेकापानो कैंसिल खालामनो नांनाय हनै बो आलेटर स्राय खालाय सिहरका ताबुक साइमाया तमाया पिरि पारक जनो अमोसिं बिसि कलमान सिने आमति खालाय फेमिली इबा कक साइ फेमिली केबिं फेमिली नुगो ताकलाय जे बिसिवा जे MLA रंजित वर्मा आवाहके लेटर मन आबो अमनो पुइला लेटर रहर जामनि ST सार्टिफिकेट न कैंसिल खालामनो बगै जे नॉन ST बा काइजानाय बुरिरक ओ लेटर नगै बाक्सा Tiprajwk बुरिरक जलि उइमानु तामनि हिंगे सिनि लाइफ सिनि इसा सिं जेसेबान कायो तवन हनै आबो बनि वानसुमा बनि जे बखाव तवन आबनो बरक हिनि दंलायखना MLA रंजित वर्मा बरक हामिया सङै दंलायखना जेफ्र लायखनाय बिसिओ EM रविंद्र अकक सामनिया गुला गोबां बरन बरन हामिया साखा गटुखा नोंता मय केबें हिनै तिरफ्रा हासेओ ताबो चेनि नाखांगाय गोबांमा तंगो नॉन ST सलाबे काजगै तंनाय नुखु खावै तंनाय आबरन तैनो जाते फ्यूचर अतै आपतितां थुन Tipra सा बंश एरना तंगनि ताम थाजाकथुन नै तिनिनि जे अ सार रंजित वर्मा जे इनिशिएटिभ ना हारमानि जे लेटर सि हारमानि अब बेलायकिनो Tipra सा बागै गंसु जानाय अब हाइख्लायै जते MLA न जत बदल न अब हाइक लेटर खांखाय सालसा जे ST ब्रिरक नॉन ST साल काजन रकनि जे ST सर्टिफिकेट कैंसिल ngन खाखौ नरो ताम खाखा तला कमेन्ट कासारे नरो मुदा मुसौ MLA रंजित वर्मा जे लेटर सिमना आबो बुझौटिसिन Tipra सा बंशनि बागै गाहाम तला कमेन्ट कासारे फ्रेंड्स टिभि बागासनो जतनो ना हामबाय।